Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Mafia 1'in 4. bölümüyle karşınızdayım. That's how I got into it. 1 minute a regular cabbie, the next a respected mafioso. You were all right with killing people? Usually people have a problem with that. You know, I ain't one of those people with a thirst for Ve anlatmaya devam violence ediyoruz. in my life. And I don't look for trouble, but I also don't have any remorse. They wanted to outsmart us, so we had to outsmart them. No excuses. It was all the same to me. Af yok. I wasn't interested in the fates of other people. Everybody said it was just business, and that the family sticks together. It was different from living alone and nobody giving a damn about you. Suddenly you're respected by all the people you meet. Everybody knows you can help them, but you can also destroy their lives. And everybody tries to ingratiate themselves to you. And what about the police? You just walked away, just like that, from a massacre. Didn't you have any problem with this? You work for the police. You ought to know. You know, the Mafia runs the whole city. The Salieri family makes over 25 million bucks every year. The papers were full of it. But nobody saw nothing. If they wanted to stay alive. We paid off the bureaucrats $6 grand a month. Your bosses had liquor at trade price and got payouts for special jobs from both Salieri and Morello. Case closed, lack of evidence. Cops would even move shipments of drink for us. I guess you'd have heard something about that. So what about your two friends? Well, they were better off than you'd think. Salieri had a good doc for his boys, and it's not like he ever asked any questions. In a few weeks, they'd be healthy. The only one who worried us was Morello. He wanted to be the big cheese, which Salieri couldn't let him do. Salieri had no intention of Bakalım bu taking bölümde place. ne yapacak? You know, a person becomes a don because of his thirst for power. And he doesn't care about any other rules than his own. That's how it is, detective. So he'd be his own boss, independent of the police, of the state, of anyone. That's why a person becomes a don. Salieri and Morello both wanted it all. They kept sparring with each other, but they both knew that if it all blew up, it would be hell. The big difference between them was in their methods. I heard a little story about Morello. I'm sorry, sir. You I idiot! mean it. Do you know what you've done? You know how much that car cost? I was driving slowly, Mr. Morello. I don't know how, Do you mean to say that I crashed into your car? no. Sir, I wanted, no, sir, No! Bastard gets in my way! Bu adam fena kaşınıyor. Bekle oğlum bekle. Salieri built his respect as a businessman. Everybody knew that they didn't need to fear him if they did what they should. They knew that if they needed something, they could come to Mr. Salieri. So Salieri made friends, often helped people with various problems, and expected the same in return. When somebody crossed him, they broke a cardinal rule, and everybody knew what would happen. Morello was just a mean bastard. He built his power through violence. Even his friends feared him. Most people just tried to avoid him. Adil olacak oyunumuz. Bakalım. 1932 anlattı ve şu anda yaşıyoruz. Listen, Tommy, I have a delicate job for you. I don't know anyone else who could do it better than you. You're a good driver, and you have experience.
Yani Well, biraz to öyle. make it simple, tomorrow all the best motors are going to race at the city track. And I bet on one kid who's been a favorite up until now. I helped him along in his career a little. I like fast cars, and I said to myself that I could make back a little on that investment. You understand? Anlıyorum. And then Ralphie starts saying that some European has come over, and his car is certain to win. Ralphie knows cars. He's real good with them. But otherwise he's a complete moron. What, he couldn't have told me before I bet on the kid? But still, what the hell is a guy, God knows from where, doing here? These are American races. Me and the consigliere here were thinking about what to do. Because a lot of our boys have bet the same as me, and they certainly wouldn't be happy if they lost their dough. And how would that make me look? Like an old idiot. Tommy, I can't let that happen. We thought with our consigliere Arada about what to sesi do mi with it. değişiyor? If something happens to him, that's no way. It won't be fair play. I won't enjoy my winning at all. Ralph told me that he knows a guy who guards the racetrack garage. Tonight, you're gonna go there and take this European's car to a But- mechanic who knows his way around these machines. He'll take a look at theirs and maybe improve ours. As soon as he's finished working on it, you'll take it back. It's important that the car is back in its place before anybody catches on. And don't even think But- about crashing it or getting caught by the cops. Tamam tamam. Are we clear? Yes, boss. If you pull it off, you'll of course get a share of the winnings. Now go. Ralph will tell you where and how. Hadi bakalım. Oyuna başladık arkadaşlar. Arkadan Rafa benim. Neredeymiş bizimki? Hey, Ralphie, you got some news about this job? Sure, Tommy. You need to go to the city racetrack and borrow that motor there. My friend Bobby Tamam works sonra there. oldu. Go round Araba back bence. there and along the way is the gatehouse. Tell Bobby that Ralph sent you, and Bobby will take you to the car. It's already been agreed with him. And then? You just have to take it to the auto service of my friend Luca Bertoni. It's in Newark under the Giuliani Bridge. He'll take a look at it and tune it a little, and then you just take it back. This should be easy enough. But you got to get it done before 1:15 a.m. when the guard changes, so that nobody knows Aynen. that somebody drove the motor in the night. There can't Biraz even be a scratch on it, and zor bir try to görev avoid the ama cops. çok zor değil. They mustn't catch you. Süre var. Hasar And how'd I almayacakları. get there? Ya bizde ya. Hangisiydi bu? Bunu verecek yani. Ben aldım. I never seen this lock before. Onun getirmesi lazım. Well, I got something new in. Ain't no big thing to swipe one. Watch. You just stick a Yani piece of önceki görevi de wire in, öğrenmiştik twist it araba around, kilidini and açmayı. you get inside where you gotta join these wires. Bu görevde de daha tekrarlı. Yeah, it shouldn't be a problem. Thanks, Ralphie. Now don't you go sparing the gas, Tom. Hadi gidelim. Kameramızı da ayarlayalım. Tamam. Şimdi süremiz var. Tuşları alışamıyorum.
Buradan da ileriden döneceğiz. Korna fena değil. Buradan dönecek. Bu sürede hem gideceğiz, arabayı alacağız, hem götüreceğiz. Yani öyle bir süre. Buradan sola döneceğiz. Hop hoppa. Buradan sağa değil mi? Aynı. Buradan da şey oldu mu acaba? Yok, olmamış. Buradan da sola döneceğiz. Buradan geçerdim de ne? Bu sıkıyla. Buradan sağa. Bunlar yol verecek mi? Tamam. Güzel oldu. Şehir dışına çıkıyoruz. Yarış için hazırlıklar. Yani düz devam edeceğiz yol boyu. Buradan kimse gelmiyordu galiba. O da belli olma. Şimdi burada duracağız. Bir kontrol edecek, konuşacak galiba. Ya da direkt açılıyordu. Tamam. Biliyorum aynen. Aç beni. Yanına mı gideceğim? Evening. You must be Ralph's friend. Aynen öyle. Okay, we'll take your car. Hadi hızlı çabuk olun. Hayır ya, yanlış söyledim. Eylül açıyor. Aa, o da geliyor. Unutmuşum görevi. Çırcır böceği öttü. Neredeydi? Yerdeydi. Burada bir yerde. Ben de ay. Ben de arabamı da şöyle bir park edelim. Nereye, buraya mı? Hadi aç çabuk aç. Yeah, buddy, be real careful. There can't even be a Olmayacak, scratch on it. olmayacak, merak. Avoid the cops like the devil, because this car will be real obvious. That's right. In about half an hour, the second guard will come. So you gotta be back by then, buddy. Yani saatimiz Be var. real careful, that car goes fast. Maybe it's the fastest car in the world, who knows? Sure, Bobby, no problem. I'll take Sorun care yok of it da in bir a half hour. geçersen orada. Yalnız niye bilmiyor? Ha. Tamam, sorry. Yalnız arabayı hasar verdik. Ben de şey dedim. Yani benim arabayı da oraya koyayım dedim.
bize yük oldu. Neyse geçiyor. Buradan hemen. Bu kapıyı açmış. Bayağı dikkatli bir sürüş yapmak lazım. Bayağı dikkatli yapmak lazım. Ya kolay görev ya, zor değil. Sadece zaman var bir de. Düz tam. Düz gideceğiz. Nereden gidelim? Sağdan gidelim, sonra yukarı çıkarız orada. Araba hızlı zaten. Buradan sola dönelim. Buradan belki sağa. Kornası yok bu arabanın. Şuradan bir keskin dönüş. Tamam. Buradan iyi ki dönmedi. Buradan değil de bir dahakinden mi yukarı çıkalım? İleriden de çıkalım ya. Ha, en sondakinden çıkalım. Tam buradan çıkalım artık. Yoksa iyi gitmeyecek. Çünkü köprüden çıkmayacak mı? Şuradan basalım. Bu süre kırmızıya kadar mı acaba? Azalmaya başladı. Burada fren yapıp soldan gideceğiz. Kesin bir şey yapar. Buradan da sağdan, soldan gidip polis yokunu. Öyle değilmiş. İlerdenmiş. Araba yokuşu zor çıkıyor. Şimdi burada ne olmuş? Burada bir buradan geçiş var mıydı? Vardı galiba. Bas bas bas. Aynen çık oradan. Sen de çık oradan. Yanlış yere koymuşsunuz. Buraya koy. Tamam. Ben geldim abi. Hey there, you're from Mr. Salieri, right? Aynen aynen. I'm Lucas Bertoni. Emin oldum. Hi, I'm Tom. They say you can take the bite out of this monster. I reckon so. Well, you'd better get moving. We only have 27 minutes left. 3 dakikada mı geldik? That ain't much time. İyi. We'll see what could be done. You can hang out a while. İşini göstermeyen bir usta. Hadi. Bitmedi mi? Hey, how's it going in there? Just finished. You can go. But you're gonna have to hurry. It ain't gonna run as well as when you first brought it in. Thanks. Mr. Salieri appreciates your work. Sure, give my regards to him. If he ever needs anything again, I'd be glad to help out. I bet on the same driver as him. Hadi bakalım. Arabayı şimdi arkadan
Değil de şuradan. Aynı yerden gidelim ya. Çakmam ya. Yani şuradan bir çıkıntı var mı? Motoru sesini değişti. Şuradan. Araba çok hızlı. Ya burada ne olmuş şimdi ya? Normalde olmaz ha. Görev ya. Buradan şöyle sağa gideceğiz. Buradan da sola gireceğiz. Tamam tamam. Buradan da sağ köprüden. Nasıl süre? Ama vardık ya. Gidip arabayı garaja kadar koyacağız aynı aldığımız yani. Şuradan gittik mi? Bastık mı dümdüz gidiyoruz. O durur inşallah. Bak işte durmasaydım. Buradan tünelden geçelim. Tünel mi köprü altı mı? Buradan sağ yapacağız. Süre azalıyor. Buradan bir sağda. Şimdi hemen buradan sola. Şimdi yardır. Bas bas bas. Ucu ucuna yetişiyor. Bas hiç durma bas. Bak gaza yüklenince iki sesini de fena. Gazdan çekince de fena. Ama şu anda gazdan çekmem lazım. Nasıl yol yaptınız ya? Şurada yarışacağız. Bu arada. Ben geldim. Ben içeri koyuyor muydu? Ben geldim. Fena. So you pulled it off, buddy. And the car isn't even scratched. Yani demiştim Thanks, sana iyi Bobby. süt. It really was the fastest car in the world. Sure is. We're lucky you managed it. I bet on the Don's car too. It seems everybody did. I bet on it. So did almost everybody in my neighborhood. I figure the driver's pretty important too. Sure. Well, I won't keep you. Good night. Take care, Bobby. Thanks for the help. Aynen haklısın abi. Ben gideyim. Sür sür. Hatta çarpmayayım dedim de. Çarpıldı çarp. Neyse gidiyoruz şimdi mekanımıza. Yani bu araba ona göre kaplısı. Şura çarpmıyormuş. Ben de az önce geçmedim de bir şeymiş olur değil mi? O şüphelenmeyecekler mi? Bu adam burada değil diye. O kadarını düşünmemiştim yani.
Polis değilmiş. Buradan düz haritaya bakayım derken. Sola dönelim. Hatta şuradan geçelim. Buradan nereydi? Sağydı. Bu canımız gitti. Orada kırılmıyormuş, anladım. Kaç. Buradan yol boyu gidelim. Bu ses mi? Kıcır bir şey geldi. Buradan bir el freniyle artistlikimsi gidelim. Bu gece saatte ne yapıyorsunuz ki? Buradan bu arada şeyle kırılıyor. Telefon kulübesi. Evet, bu bölüm pek şey olmadı, aksiyon. Ama arabayı götürmemiz zaten bir aksiyondu. Buraya ne olmuş? Şu içeri mi gidecek? Gitti mi? Aynen gitti göre. Daha konuşacağız mı? Ya diğer kapıdan gireriz. Hey, Luigi. Hey, Tommy. Where is everybody? They're all at the track. You're late. I needed to get a little sleep after last night's job. Sure. Hello? Yes? Sorry, just got in. Sure. That's for you, Tom. Hello? Frank here. Tom? You did well yesterday, but now we need your help again. Come over to the racing track right away. That guy who was supposed to win the race got his arm broken by some thug. Probably no coincidence. Anyway, you're gonna have to race. But, Frank, Tom, it's half an hour before the race. I don't have time to teach someone else how to drive. Christ, Tom, this concerns a big bag of money. I hope you understand that. Arabayı bindiği çağırıyorlar. Okay. Frank. So I expect to see you here at the track in a few minutes. Evet. You don't look too excited. That's because Çok, I ain't. çok heyecanlıyım, çok. Ne yapalım, bu görevi yapalım mı? Bayağı uzun da oldu. Bir dahakine yapalım bu görevi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.